إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الناس في عبودية الله والقرب منه سبحانه على قدر علمهم بأسمائه وصفاته، وكل ما في الكون من حركة أو سكون فهو من آثار أسمائه وصفاته. ومن أسمائه تعالى التي سمى بها نفسه وتعرف بها إلى خلقه الحفيظ والحافظ. وأنبياء الله تعالى أدوا رسالات ربهم وأقاموا الدين الذي ارتضاه الله لعباده، ولاقوا في سبيل ذلك الشدائد والصعاب، وكان مفزعهم عندها هو الحفيظ سبحانه، فحفظهم وعصمهم من الزيغ في التبليغ، وأوذوا فحفظهم من كيد أعدائهم. ألقي إبراهيم عليه السلام في نار عظيمة لا تذر شيئا أتت عليه إلا أحرقته، فتعلق بالحفيظ سبحانه وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله منها وصارت النار بردا وسلاما عليه. وإسماعيل عليه السلام أضجعه أبوه ليذبحه كما أمره ربه، فلما استسلم لأمر الله وصدق الرؤيا وقال لأبيه: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فداه الحفيظ سبحانه بذبح عظيم. ودعا هود عليه السلام قومه، فلما أعرضوا عنه وتوعدوه بالأذى فزع إلى ربه الحفيظ وقال: إن ربي على كل شيء حفيظ، أي يحفظني من شركم وكيدكم ومن أن تنالوني بسوء. ولما نسب يعقوب عليه السلام حفظ يوسف وأخيه لله تعالى وقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حفظهما الله وردهما إليه وكانت لهم العاقبة. وأم موسى عليه السلام ألقته رضيعا في اليم ثقة بحفظ الله، فحفظه ربه وصنعه على عينه في بيت عدوه، وجعله نبيا عظيم الشأن من أولي العزم من الرسل. ويونس عليه السلام التقمه الحوت في ظلمات بطن الحوت والبحر والليل، فنادى ربه الحفيظ: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني
فاستجاب له ربه ونجاه من الغم، وكذلك ينجي الله المؤمنين. وما ضاع مجردا في العراء، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وسليمان عليه السلام أوتي ملكا عظيما، وسخر الله له الجن تأتمر بأمره وتصنع له العجائب، وكان الله حافظا له من تمردهم وأذاهم. قال تعالى: ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال ابن كثير رحمه الله: أي يحرصه الله عز وجل أن يناله أحد من الشياطين بسوء، بل كل في قبضته وتحت قهره. وعيسى عليه السلام سعوا في قتله واستئصال رسالته، فرفعه الله إليه حيا وحماه من أيديهم وفداه بشبيه له من أعدائه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربي على كل شيء حفيظ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ختم الله بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام الرسالات وتكفل بحفظه سبحانه، فقال: والله يعصمك من الناس، أي يحفظك من كيدهم ومكرهم، ويحفظ رسالتك وما جئت به. ولأتباع النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من حفظ الله عز وجل لهم. قال ابن القيم رحمه الله: لأتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر. فاتبعوا هدي نبيكم واستقيموا على دين ربكم يحفظكم الله تعالى ويحفظ لكم دينكم ودنياكم وأخراكم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا
الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين. اللهم وفرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم اجعل لعبادك المستضعفين في فلسطين العاقبة والتمكين وانصرهم على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاية المسلمين جميعا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Traduction du premier sermon du vendredi. Serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une crainte véritable, que ce soit en secret ou en apparence. Ô musulmans, dans l'adoration d'Allah et sa proximité, les gens varient selon la connaissance qu'ils ont de ses noms et attributs. Chaque mouvement ou immobilité de cet univers résulte de ses noms et attributs. Et parmi les noms avec lesquels il s'est nommé lui-même et avec lesquels il s'est fait connaître à ses créatures, Al-Hafidh, le gardien, et Al-Hafidh, celui qui veille. Les prophètes d'Allah le Très-Haut ont transmis les messages divins de leur Seigneur et ont établi la religion qu'Allah a agréée pour ses serviteurs. Ils ont fait face dans cette voie à de nombreuses épreuves et difficultés. Lorsqu'ils en rencontraient, ils se réfugiaient auprès du gardien protecteur Al-Hafidh qui les protégea et les préserva de l'égarement lors de la transmission du message. Ils ont été persécutés, alors Allah les préserva de la ruse de leurs ennemis. Ibrahim alayhi salam fut jeté dans un feu immense. Rien ne pouvait l'approcher sans que le feu ne le brûle. Ibrahim alayhi salam s'en remit donc au protecteur et dit, dans le sens approché du verset, « Allah nous suffit et quel excellent garant !» C'est ainsi qu'Allah le sauva du feu en faisant de lui une fraîcheur salutaire sur Ibrahim. Ismaïl alayhi salam, son père l'allongea afin de l'immoler, conformément à ce que son Seigneur lui avait ordonné. Mais quand ils se soumirent à l'ordre d'Allah, se conformèrent à la vision et qu'Ismaïl dit à son père, dans le sens approché du verset, « Fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras si Allah veut du nombre des patients », le gardien, Al-Hafidh, le remplaça alors par un sacrifice éminent. Hud alayhi salam prêchait son peuple, mais quand ils se détournèrent de lui et le menacèrent de lui nuire, il se réfugiait auprès de son Seigneur protecteur en disant, dans le sens approché du verset, « Car mon Seigneur veille sur tout. » C'est-à-dire qu'Allah me préserve de votre mal, de votre ruse et que vous me causiez du tort. Et lorsque Ya'qub alayhi salam attribua la protection de Yusuf alayhi salam et de son frère Allah en disant, dans le sens approché du verset, « La protection d'Allah est meilleure que la vôtre et il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde » alors Allah les protégea, les rendit à Ya'qub alayhi salam et tous deux obtenèrent la bonne fin. La mère de Moussa alayhi salam jeta son nourrisson dans le fleuve en ayant une totale confiance en la protection d'Allah. Son Seigneur le préserva et le fit élever sous son regard dans la demeure de son ennemi. Il fit de lui par la suite un prophète illustre, faisant partie des messagers doués de résolution. Yunus alayhi salam fut avalé par la baleine. Il se retrouva ainsi recouvert par les ténèbres du ventre de la baleine, de la mer et de la nuit. Il implora donc son Seigneur le gardien. Dans le sens approché du verset, « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi,
gloire et pureté à toi, j'étais du nombre des transgresseurs. Son Seigneur l'exauça aussitôt et le sauva de cette affliction. C'est ainsi qu'Allah sauve les croyants. Et Yunus alayhi salam ne fut pas abandonné démuni sur une terre déserte. Dans le sens approché du verset, nous l'avons rejeté, épuisé sur une terre déserte, et nous avons fait pousser au-dessus de lui un plant de courge. On accorda à Sulayman alayhi salam un royaume gigantesque. Allah lui avait soumis les djinns qui obéissaient à ses ordres et pouvaient faire des choses extraordinaires. Allah le protégea de leur rébellion et de leur tort. Allah dit dans le sens approché du verset, « Parmi les démons, certains exploraient pour lui les fonds des mers et accomplissaient d'autres tâches encore, alors que nous les surveillons. » Ibn Kathir rahimahullah a dit, c'est-à-dire qu'Allah le protégeait de tout tort que pouvaient lui causer les démons. Tous étaient sous son pouvoir et sa domination. Les ennemis voulurent tuer Isa alayhi salam et éradiquer son message. Allah l'éleva donc auprès de lui, vivant, et le sauva de leurs griffes. Puis il le remplaça par l'un de ses ennemis qui lui ressemblait, dans le sens approché du verset. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'est ce qu'ils ont cru avoir fait. Traduction du deuxième sermon. Ô musulmans, Allah clôt les messages divins avec notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dont il assure la protection. Dans le sens approché du verset, Allah te protégera des hommes. C'est-à-dire qu'il te protégera de leurs ruses et de leurs complots, et qu'il protégera ton message et ceux avec quoi tu es venu. Et ceux qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam obtiennent également une part de la protection d'Allah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, ceux qui suivent le prophète obtiennent une part de la protection, de la préservation, du soutien, de la puissance et du secours d'Allah, selon la part qu'ils auront prise de son suivi. Il y a ceux qui en prennent peu et d'autres beaucoup.